Ayan yung geranium na RNG. Tapos, ito naman ang lavender, fuchsia, and violet. Yan, geranium din yan. Yan yung lavender na geranium. Tapos ito naman yung fuchsia. Yan yung fuchsia. Aray, sorry. Ito yung fuchsia. Geranium. Dami na, 'di ba? Nung nakaraang Friday wala pa. Tapos ito naman yung violet.